بلوچستان هم نیست. اگر شما چما شانخ چاره، سید هاشمی چاره یا مراد ساحرہ چاره یا خیر محمد ندویہ چاره کہ ڈکشنری لکھتے بلوچی تو میری خیال ہے ادھرو میرا کراچی ہے بلوچاں کہ شانی کنٹریبیوشن ہے بلوچستان ہے اور بلوچ زبان ہے دیم روی واسطہ. اور یہ بھی ایک بس مزنی چیز ہے کہ کراچی بلوچاں وتی زبان آ رہا تھا ودی داشتہ حالانکہ یلغار زیادہ ترقی یافتہ زبانانی ادا ہنستے سندھی زیادہ ترقی یافتی زبانیں بلوچیا سے ہمیں بڑا اردو نہیں ایک مزنی مسئلہ ہے. اور سیمی چیز ہے کہ زبان ہما پشکپی کہ مارکیٹیں گے مرچا ہر زبان مارکیٹیں گے پشکپی ہر زبان مارکیٹیں نئے پش نہ کپی. تو لہٰذا ماں چونکہ معاشی طور باز پوچھتا ہے بلوچ بلوچ سرزمین سرا یک الغار ہے مرچی بلوچ جنک بھی بہ گئے کشک بھی بہ گئے بلوچ ماتوار چستکنک بہ گئے بلوچ نوجوان جنک بہ گئے ادھر ملیرے بھی بازیں بلوچیں بیچارہ ہمیں حوالے سے محبوب بیتا دونوں بیتگا ایک جنک بیتگا بلوچ سرزمین ہے بچانے کے خاطر دانت کے بلوچ ہوتی سرزمین بچائیں اتنا کام بلوچ ہچ پش نہ کری ماں ادا لاتے گنوں کستے بولا سن کلمتی ہیں منع شیعہ ماں بس کر گئے کہ وہی سرزمین بچائیں گے ملک ریاض خلاف ایک اسے یلغار کو تھا میرے منع افسوس ہے کہ بلوچ میں پوچھتا نہیں بلوچ دولت پوچھتے ہیں بلوچ ذرے پوچھتے ہیں وہ بلوچ کیسے یہ بڑے اگر طریقہ کاری ہوتی زیری بڑا منی خیالہ بلوچ میں دا نام پشکپی باقی بلوچ نبی بلوچ درستن چے مسترے کردار کلچرلی ہمائیں کے وقت کے بیرونی یلغار بھی بلوچ سرا وقت موتا جو قبائلی جنگ ہوئے شانی جیتے گا بلے بیرونی یلغار وقتا کیسے متحد بیتے گا اور بیرونی حملہ ورارا چتا تھا چینتے گئے تو شوتی سرزمین بچائیں تے گئے مرچی میں گندہ گا کہ ادھا بحریہ ہیں اور ادھا ڈی ایچ ہیں ادھا فضائیہ ہیں اسی طرح 6 سال میں کوششیں 6 سال بیتا شروع میں کو پنچ مردمہ چاہیے آستے زیادہ بیتے ہیں پتہ کم بیان بیتے ہیں مردم کیسے ہیں راہ یلدہ شتا مارا بولے ماں وتی انگا سٹینڈ سر اچھتا تھے گئے ممکن ہے بعضی مردم اوشا کے گنوں کا ایشا ہو چھی بھی پرچہ میں بلوچ عادت ہے ایشا ہو چھی بھی یار چھے کنا ہے اکرے بھلائیں ملک ریاض ہے یار کمالے گنوں کا اسار نہیں منی خیالہ ماں ہستے واقعی گنوں کے ماں سار نہیں کہ ماں پاکستان فوج خلافہ بھی اوچھتا تھے ماں بلوچستان یلغار خلافہ بھی اوچھتا تھے ماں بیرونی طاقتانی حملہ خلافہ بھی اوچھتا تھے تو منی خیالہ مارا چے مستریں گنوں شاید نہیں اور منی خیالہ میں ایک گنوں کی میں واسطہ بہتر ہے کہ چیزیں گنوں کو قومیتا پیدا بھی نہیں کیا وتی سرزمین بچائیں نہیں مرچی بلوچستان کے استے اس طرح وکا مزنی یلغاری پاکستان فوج ہے اور دومی مردمانی بھی چم کے استے بلوچی سرزمین سریں بلوچستان سرا مرچی امریکہ بھی نظر استا ایران بھی نظر استا روس بھی نظر استا بلوچ حمایت وجہ ہے نا بلوچ دولت وجہ ہے بلوچ سرزمین درستن چے مالدار سرزمین پوری دنیا تھا اگر شما چاہ رہے چما شانک دے چاہ رہے بلوچ ریسورسز کوپر اچھی بگیرے سور اچھی بگیرے گیس اچھی بگیرے ہوتی تیاب تقریباً 170 میل دراجیں تیاب ہے ایتا قسم قسم مائی گا بلے بلوچ ہمت نہ کر بلوچ آوتی ہمیں ہمت یلد آتا بلوچ کمپرومائز رہو گے کہ بھائی انگریز مشتانے ایک زمانے کی if you can't fight them join them یا if you can't avoid rape then lie down and enjoy it تو مرچی بلوچ ہما اسٹیجر رستا کہ وتی سرزمین خاطرہ وتی بچاوے خاطرہ متحد نوے گئے اور باعد ہیں متحد بھی اور وتی بچاوے واسطہ یک مزنی چھو دیئے واسطہ تیار ہوئی مہربانی وجہ مبارک علی بلوچہ دسبندی کا نام کہ آبیت او مروچی کے مرادش ہے کہ بنگپ ہیں یا سرحال ہیں آئیے سرا وتی دوئیں دانکاں شمیتے میں عربکاں واجہ مبارک علی بلوچ بڑا دارے براتو واجہ دیوان
महरजीरू के मैं संगता शुमारा 2 मार्च मुबारक बीबीत मर्ची मरा के मा सरहाल देख बिता या मुनगब देख बिता आमिशे के बलूची जुबान दीमरैया कराची बलूचानी लफ्जा की खिर माँ जोहत कोता के जुबान सादा बीबी और चौथी मुनगब पछे दर में आया ताकि मर्दम ज्यादा बोर मबा पर सके मनावती मर्दमानी हाल मालूम है कि छिचो आया सग गस्ते गोशदार गए मरी वाजे बराता मरुची 1 मार्च या 2 मार्च ए तारीख बलोचानी तारीख तहा बाज मजने अहमियत और अर्जिश तारीख दारी आगा मन ये रोचे अहमियत चक्का गप जनगा शुरू बिकना किस्सा द्राजविद और मंचवती निविष्टा का गिस्ता बयां पामे खातरा मन 2 मार्च तारीखी पस मंदरा पायो के गुश्ताक दयो का खिल्ला वती दातगे मुनगा पे नेवगा काया के बलूची लफ्जा के देमरवी ता कराची बलूचानी 6 किरदारे बिता को हंसते छूनैया दुनिया मजने मजने कवास आलिम व दानिश्वरानी गुशक हमेशिन के कौमी अमल तश्कील पजीरी तहा या इसे तेज करने का खातरा यक मजने शहरिये बयाक जरूरी व हलमियन ता वक्ती की यक कौमिया यक मजने शहर यक मदने आबादी यक जागा मबी आवदा कौम तश्कील पजीरी या नेशनल फार्मेशन बाज मुश्किल का पीते बदकिस्मती ईशन के बलोच ज्यादातर खाना बदूश जिंदगी गुजारने का बिता आइए मजने शहर नबुता मजने शहर बेगे नबे के वजह से बलूचे इर्तिका बलूचे सिविलाइजेशन बलूचे इंसानी समाजी इर्तिका रफ्तार सकबाज सुस्तो निजोर बलूचा अगा शहरी रसता इत्तिफाक बगुशे के बलूचिस्तान मुसीबत अतका सियासी मुसीबत यानी महमूद गजनवी दौरा से बगैर या सफवियानी दौरा बगैर या काजार दौरा बगैर अच्छे हालात पैदा बुतगा कि बलोच लड्डान वक्त कराचिया मुझ बुतगा शुमा यकीन बताने कि दुनिया तो का वाहिद शहर कराची है कि आइए तो का 25 लाख का बगैर 3 लाख बलोच 5 किलोमीटर तो का यक जगह निश्तगा दुनिया हिच शहर निस्ते बलूचिस्तान तमाम शहर निस्ते कि 25 लाख बलोच यक कसाने एरिया ये तो का यक जगह निंदोक पे बनते हैं कुदरता ए मेहरबानी कराची सड़क होता या बलोच सड़क होता क्या ये यानी 25 लाख बलोच यके डोला गप जनन यके निविष्टा का लिखा यके रस्म पाबंदा यके लहजा गप जनों का अरकस दोमी जुबाना सरपद भी देखे जाएगा तो वो छूश नहीं मतलब तो कोयटा आ रहा है यके देखे बलूची कर गए यके रक्षानी कर गए यके सलेमानी कर गए यके मकुरानी कर गए पता मकुरानी ये तो का सहचार लहजा पदा सलेमानी तो का दोसे ले जाए पदा किस्ते बराहवी जदगाली यानी मैं वती कौमतों का मुख्तलिफ लेजा मुख्तलिफ बड़ो पैमा गप जनक भी वो इत्तफाक कराची अमा जा गए कि तमामे बलूच यकी जुबान गप जाओ तो पमे खातरा कि माँ गुशे मस्तरे शहर कराची और बाहे दें के बलूची लफ्जा के देम रही वास्ता कराची होती किरदा अदा बिकनते बलूच कौम च हजारा साला शहरा से दूर निश्तक कुछ कल्लग हल्क मीतक ज्यादा से ज्यादा कसाने शहरों का निश्तक मर्चियागा तो हित बेचारे अबेद च कराचिया बलूचा शहर नहीं शुमारा बल्कि मनी अबर शर मलगी भले हकीकत हमें पे में बलूचिस्तान मरूची चूश के छोरवे माला बाहर बांगिन रोबरकती बलूचिस्तान ईरान होती मिल्कियत कुता गुरीचानी बलूचिस्तान अफगानिस्तान चेराए ओ रोदरत की बलूचिस्तान पाकिस्तान मस्तर सूबैन शहरानी गप एड औलायत के मगरबी बलूचिस्तान शहर जायदान
سراوان چہبار ایران شہر گو کہ یہ شہرانی انفراسٹرکچر اچمے بلوچستان شہراں بہتر و گہتر ہیں بلے یہ چاریں شہراں ہوار کن کراچی بلوچانی حسابہ کراچی بلوچ گیشن ہمیں ڈولاما مشرقی بلوچستان کو لیاری کو ملیرہ ہم سنگ بکنے بچارے ماں ہمیں نتیجہ سر میں کہ بلوچستان مستر شہر کوئٹہ کہ ماں اشیاء بلوچان میں بلوچستان شہراں گہتر و بہتر ہیں بلے یہ چاریں شہراں ہوار کنے بلوچانی حساب کراچی بلوچانی حساب کے شد ہمیں ڈولما مشرقی بلوچستان کو لیاری و ملیرہ ہمسنگ بکنے بیچارے میں ہمیں نتیجہ سر میں کہ بلوچستان مستر شہر کوئٹہ کے معاشیہ بلوچانی و بلوچی زبانیں بلوچی دود و ربیدگی بلوچی لفظاں کو ادب و موسیقی شہر گوشت نہ کنے دومی مدن شہر سپین کے اشارہ تھا پا بلوچا و پا بلوچی لفظاں کا اچھی نیستے ہیں سیمی شہر خوزدارن کہ یہ شہر علامہ بلوچانی شہرن بلے پا بلوچی زبان و بلوچی لفظاں کے حوالہ یہ شہر دامن ہم تنکن گوڑا بلوچی زبان و لفظاں کو میوزک و لباس و شاعری شہر کو جامن منی پسو ہمیش بیت کہ بلوچ و بلوچی و بلوچی زبان و بلوچی لفظاں کے بلوچی دود و ربیدک و بلوچی میوزک کے شہر کراچی ہیں تو بس نمبر 2 تربت نمبر 3 گوادر یہ شہران و عبید بلوچ تمام بلوچستان ہے ادابندن بلے بلوچی لفظاں کے پلہ مرضیہ کو تنکا نگائیں آئیے سواب ہمیشن کہ بلوچ کو وطی لفظاں کا شنگ و شانگن وحدی کی حقیقت ہمیشن کہ کجام ہم قومی بیبیت آئیے قومی تشکیل خاطرہ لازمین کہ اما قومہ یک شہری بیبیت تراپ و اتفاق ہمیشن کہ اما بختاور سرڈگار کراچی کراچی و بلوچ کراچی دنیا اولی ایوانٹ شہرن کہ دنیا تہا اگاں یک شہریہ گیشتر بلوچ کے نشتگند آشار کراچی بلوچ کراچی نشتگند کراچی دنیا تہنائی شہرن کے سیلک بلوچ بلکہ زیادہ یہ شہر 40 کلومیٹر چاگردہ نشتگند دومی ابر کراچی بلوچانی واحد و یقین شہرن کراچی بلوچانی واحد و یقین شہرن کے بلوچانی تمام صدانی قبیلہ مردم ای شہرہ موجودن کراچی اما ایوکو ایوانٹ شہرن کہ تمام صدانی قبائل یکی بلوچیہ گپ جنن کراچی واحدین و ایوانٹ شہرن کہ قبائلی نظام و سردار نیز کراچی واحدین ایوانٹ شہرن کہ تمام سیلک بلوچ یکی زبان و یکی لہجہ گپ جنن یکی دومی زبان عادت تب و ایل و عادتاں زانن کراچی واحدین شہرن کہ یہ تمام بلوچانی نفسیات یقین کراچی واحد شہرن کہ تمام بلوچانی سور رسم مرگ رسم گند کو گدار آئینی موسیقی شاعری تمام یقین کراچی تہ موجود بلوچ ثقافتی اور سیاسی صورتہ یقین پہ جائیں کراچی و اندرون سن تقریباً 8 لاکھ بلوچ دا 1 کروڑ بلوچیہ گپ جنوکیں بلوچانی باندار کو کراچی بندوکن بلوچ قومی عمل تشکیل پذیری سرجمی نیشنل فارمیشن سرجمی کو کراچی بندوکن بلوچ و بلوچستان چم دائمہ کراچی بلوچ سکن پرچہ کہ کراچی بلوچ وتی تنکیں حدود عربہ سببہ یک لہجہ سببہ یکی زبان و یکی لسان سببہ مزن ارزشت داری کراچی بلوچ ایک تاریخی پس منظر داری تمہیں تاریخی پس منظر سببہ اشانی تاب کو سردار کو جاگیردار کو جابر سلطانہ نہ لگی اے ہم پا بلوچ قومی سیاسی و لفظاں کو معاشی و معاشرتی دیم رویہ بعض جوانے کردگار کار و کرد ادا کرتگا راست شد کہ تاکہ کراچی بلوچ وابن بلوچ و بلوچستان قسمت آگاہ نبی تاکہ کراچی بلوچ ہوتی پیروکی ہند مالکیہ مکن بلوچستان بیکس لاوارس و بے ادابند بیتے کراچی پر بلوچی زبان و لفظاں کا چھیکو تک درستان چی پیش میں خدمتا ہر دیشن کے لکانی بلوچانی بلوچستان میں مختلف جاگاں چی لڈ بوچ کو تک کراچی آہک کراچی اتکگن یک انچائیں گپی نبی تک ایوت بلوچستان تا رائجیں قدیم ظلم و جبر نظام خلافہ یک احتجاج بود تک سرداری نظام خلافہ احتجاجی بود تک جاگیرداری نظام خلافہ احتجاجی بود تک احتجاجی بود تک غلامی خلافہ یک احتجاجی بود تک غلامداری نظام خلافہ یک احتجاجی بود تک اور بلوچستان و بالخصوص مقرانتا جدید جمہوری اور روشن خیال جمہوری سوچ ہم
چا کراچی دیبا مقرانہ شتگ تالان بوتگ ہمیں انتی سردار فکرہ مقران اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن شکلا یا کالبی اختیار کو تک ہمیں مقران اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن اور لیاری کراچی بلوچ ایجوکیشنل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن شریداری 1967 بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنیاد ایرکوت ہمیں طالبانی تنظیمہ کراچی و مقرانہ سے تمام بلوچستان جدید نیشنلزم بنیاد ایرکوت چونکہ یہ کجامم قومی بیبیت ابے چھ لفظاں ابے چھ دود و رویدہ ابے چھ زبان و پوشاک و ابے چھ رسم و رواج ابے چھ موسیقی کا نامکمل ناصرجم ای پیڑا قوم دو قسم بند لہتے قومانی زبان لباس و پوشاک آئیے موسیقی سخت دلکش دل دوست دل سارت بھی ای ردا خدا پاکا بلوچ بعض بختاوریں قومی کو تک کہ آئیے سروز سوزا دنیا کجام ہم قوم متاثر بیگا بغیر بیت نکن دو ربے تک آئیے پوشاک و موسیقی و وطی راجہ قابل فخر و قابل تقلید بلوچ لفظاں کو زبان دیمری تا بلوچاں وطی ناگشاد بالادا باز جہد کو تک بلے ای گپ یک حقیقت کہ دا کے سرکار سرپرستی مبیت یک قوم یہ لفظاں کو ہدف اس دیمروی کو تنکن 1950 سالہ اتفاقی صورتہ بلوچی زبان و موسیقی چا حکومت پاکستانہ کمک کی یا امداد رسید یہ 1950 دا 1970 دا یہ 20 سال تا بلوچی لفظاں کا ترقی و دیمروی کرنے بعض موقع رسید یہ 20 سالان بلوچانی تمام دمگاں چا کراچی بلوچ دیمایتن 1946 کہ پاکستان جوڑ بود آئیے دارالخلافہ کراچی کا نقبود ہمیں خاطرہ پاکستان اولی ریڈیو اسٹیشن ہم کراچی و لاہور جوڑ بوتن کراچی پاکستان ریڈیو اسٹیشن 1946 وتی کار شروع کو یہ اسٹیشن اولی ڈائریکٹر زد بخاریت بعض قابل و مہربان مردمیت پاکستان جوڑ کرنے کے تھا مستر خدمت مسلم لیگ گت اور مسلم لیگ بعض معروف ہو نامچین سروکتن چا بلوچستانہ مسلم لیگ مستر سروک اچ پٹانانی نیمگا قاضی عیسیٰ ہو اچ بلوچانی نیمگا واجہ جعفر خان جمالیتن قائد اعظم محمد علی جناح دست راستت واجہ جعفر خان جمالی قائد اعظم محمد علی جناح دست راستت و کراچی تا ارچی کے مسلم لیگی استن درستانی تا واجہ جعفر خان جمالی مدن عزت و احترام و شرف استت ہمیں واجہ سفارشہ سے 1950 ڈائریکٹر زد بخاریہ بلوچی پروگرام شروع کتن و یہ پروگرام انتہا صوت شعر ڈرامہ مشاعرہ وڑے تمام پروگرام برجہ دار کے خاطرہ جار جنک بود بلوچی زبان اما وقت گشندہانی تا ناکو فیض محمد بلوچ حاجی عبدالرحیم زنگشائی ہانی بلوچی برنامانی تا صوت و شعر گشندہ اور شاعر و لفظاں کا نتہا آرٹیکل مانو کا نتہا مولانا خیر محمد ندوی واجہ مراد اوارانی اور ای واجہ ریڈیو پاکستان تاہی مردوانی سرپرستی کو مولانا خیر محمد ندوی اور تاج محمد رند گنہ والا خیر محمد شاہر پروگرامانی گردار ہمیشہ کو 1951 وعدے کے سید ظہور شاہ ہاشمیہ ریڈیو پاکستان کراچی جوائن کو یہ مردمہ پا بلوچی زبانہ شب تا روز کار کو ہمیں شوق تھا پاکستان ای دل بڑی تہا بعض نوجوان نیوز کاسٹر پیدا بوتن ہمیں شوق اشانتوں کا فقیر محمد بلوچ ہمیں کے آخرہ بلوچستان چیف سیکریٹری جوڑ بول واجہ جمعہ خان بلوچ ہمیں کے تروچ مرسی کا جلا وطن مرسی وطن دبیہ آلن تے واجہ حبیب اللہ گچکی کلاتو کی واجہ امان اللہ گچکی کے بعد پتہ پیپلز پارٹی بلائیں لیڈری جوڑ بوت اور قومی اسمبلی ممبر ہم بوتا وفاقی وزیر ہم بوتا ڈاکٹر ریاض بلوچ مدنِ بولان میڈیکل کالج پرنسپل تک بوتا واجہ محمد عمر بلوچ ایشاں عبید نوجوانانی تا بلوچی جدید شاعری بنیاد ایرکنگ شاعرانی تا ظہور شاہ ہاشمی سید ظہور شاہ ہاشمی عطا شاہ واجہ مولوی خیر محمد نقوی انور شاہ قحطانی انور صاحب خان اکرم صاحب خان مراد صاحر ظفر علی ظفر بشیر بیدار واجہ نثار دشتی کریم دشتی آدم اکانی عبدالحکیم حقگو واجہ ملنگ شاہ اسحاق شمیم اکبر بارک زئی احمد جگر یہ گوشندان تا ایک مزن لاٹی ودی بود کیشانی تا ناکو فیض محمد غلام محمد صدیق شاعران تا صدیق آزاد عبدالستار
شفیع محمد بلوچ، محمد جاڑک بلوچ، غلام محمد بلوچ، صدیق کوکو، غلام رسول گمپوری، پدا دینار زئی، یہ بے شمار نوشتہ کار، افسانہ نگار پیدا بوتن کشنتا نعمت گچکی، مراد طاہر، بشیر احمد گوڑی والا، امان اللہ گچکی، پدا رندہ 950 رند منی وڑے بازے مردمی اہم بلوچی، ہازماک نبی سید توکا و قزماک نبی سید توکا دی تالے چکاستن و نوشتہ کتش بیدان کے بلوچی جدید لفظان چھ 950 بمارفت ریڈیو پاکستان کراچی شروع بود اور ایک کار توکا درستان سے مستر ڈبا و ذمہ داری کراچی بلوچانی گت وادی کے ریڈیو پاکستان کراچی چھتر چیرہ مزنے تعدادی لفظہ کی مردم کے موچ بودن تھوڑا ایشان لفظہ کی کارانی آسان کرنے کا خاطرہ یک ادبی گلے جوڑ کو کہ آئیے نامت بلوچی لفظہ کی سرچمک یک لفظہ کی گلے جوڑ کو سرچمگا چھ بلوچی لفظہ کے دیمروی خاطرہ سک باز کار کو سید ظہور شاہ ہاشمی بلوچی لفظہ کتاب بازیں کتابیں نبشتہ کتن سرچمگے سنگتا بلوچی محتاق اومان 950 یکا بنا کشک بنا کت کہ اسی شونکار واجہ عبدالواحد آزاد جمال دینی یا آزاد جمال دینیت پتہ چا کوئٹہ سرکار سرپرستی اچھے بلوچی محتاق اولوس چاپ و شنکنک شروع بود چیزی وقت رن 970 کہ ون یونٹ پروشت بلوچستان صوبہ جوڑ بود ریڈیو پاکستان کراچیاں پیپلز پارٹی حکومت بلوچی یہ پروگرام بند کو تن اور یہ تمام لفظان کی گردار کوئٹہ شہرہ جا نشید بوتن بلے کراچیاں وطی بلوچی لفظان کی سرگرمی کم نہ کو تن لیاری یہ کنڈ کنڈا مشاعرہ محفل موسیقی یعنی صوبہ کراچیہ بلوچ دلگوش و بلوچی ادبہ سخت باز و قابل دیدنیت یہ لفظاں کی کاروان مردمانی لڑ سخت باز ہیں شاید کہ منہ درست یاد مبن بلے مانچہ 970 بگے تا روچ مرچ گیا ہمیں ادب دوستو ادیب و لفظاں کو اشام و امرداری کنگایا تو کتا کو کنگایا بلے 970 چھ رنگ ہرچی کے من دیستاگ آج چوشت واجہ سید ظہور شاہ ہاشمی واجہ مولانا خیر محمد ندوی مراد اوارانی واجہ مراد طاہر عبدالصمد امیری واجہ تاج محمد واجہ آزاد جمال دینی واجہ صدیق آزاد واجہ عبداللہ جان جمال دینی واجہ بیگ محمد بیگل واجہ ظفر علی ظفر واجہ ماسٹر فیض محمد واجہ انور شاہ کہتانی واجہ بشیر احمد گوڑی والا واجہ لال بخش رین واجہ یوسف نسکندی گیشتر سیاسی واجہ احمد دہانی واجہ رحیم بخش آزاد واجہ عبدالقیوم سربازی منیوتی جیند بحثت افسانہ نگارے جی آر ملا مبارک قاضی کریم رضا اے نام منی دیما آپ کے گتن اگر نام میں بیال کو تک من چاہاں پہلی لوٹا ہوں جدید بلوچی لفظاں کیا 950 سے بگے سے کراچی ہوتی سفر بناکت بلے نو ایک قافلہ باز دور سر بوتک نو ازارانی اصابہ بلوچی کتاب چاک بوتکن شاعران یک نکٹوں کے لڑے جوڑ کو تک بے شمار آزماک نویس جوڑ بوتکن رم نویسیتا بے شمار نام موجود ہے بلے حکومت سندھ بلوچی وہ نام مہربانی وجہ چھے کراچی تا بلوچی زبان و لفظان کو دود و رویدہ لباس و پوشاک و ساز و موسیق مرچی ڈالچاری شکارن او کراچی بلوچی کراچی بلوچ مرچی وطی قاہدانہ کردارہ ادا خود نکنگائیں ای تکا باعدیں کراچی بلوچانی نمائندہ پیپلز پارٹی ایم پی اے ایم این اے باعدیں وطی قومی اور وطنی اور عوام دوستی ذمہ داری پیلو بکنن کراچی بلوچہ 950 بگت 990 بلوچی لفظاں کو ادب پڑا قائدانہ کردار ادا کو تک موسیقی بنیادہ قائدانہ کردار ادا کو تک شعر و شاعری بنیادہ افسانہ نگاری بنیادہ قائدانہ کردار ادا کو تک سیاسی بیدانہ ہم قائدانہ کردار ادا کو تک بلے مرچی کراچی و ملیرہ لفظاں کی کار اما پیمان کے بیگ اما پیمان نیند کے بیگ لوٹن منی دعائیں کہ خدا جعفر خان جمالی پیمیں قومی سروں کے پیدا بکن اور ریڈیو پاکستان کراچی یا کراچی ٹی وی زد بخاری ڈولیں یک نیکیں افسرے پیدا بکن تاکہ بلوچی لفظہ کے سرچمم عشق و درشق مبیتے ہیں اگاں حکومت سندھ ریڈیو پرنٹ میڈیا ادبی گلانی مالی کمکہ بکن بلوچی دیگر چند سالہ سندھی ادب پشتو ادب اردو ادب مقابلہ کو کھن محنت وارش میں